Harap, harap. Ay. Nice! Ganun lang, ganun lang. Harap, 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 harap. 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 Nice. Relax lang, relax. Likod ha. Dako, baba, baba, baba. Baba. Ikot bola. Tawid po muna, tawid po muna, tawid. Oras, oras, oras. Bro. Oras. Bab. Okay, baba, doon o. Dito. Nice. Harap, harap, harap. Sige, takboy mo lang, sige. Taas ka mas. Time out, time out, time out. Ano na? Wala na. Wala na boy, yun o. Mabilis sumakbo yun. Sino ba? Masyadong mabilis sumakbo yun o. Walang mabul. Eto, malapit na yung oras natin. Mag-aero na naman, mag-aero na naman tayo. Mag-aero. Be, pasok ka na. Ubus na yung time out. Sige, sige, ako habol. Hindi, Kulang naman ano pa lang eh. Wala na, isa pa lang yun ah. Habol naman yun. Bro, isa pa lang yung time out namin, diba? Isa pa lang. Sige bro, paano na lang. Boy, yung error, iwas error. Ito na naman, malapit na naman tayo eh. Kalit, iwas error ha. Nako, paharap. Baba, baba. Dito oh. Wala. Walking to shoot. 6 minutes and 40 seconds. Number 7. Hey! Oh, huli ka. Basic na basic lang. Nice. Ay, amen, amen, amen. Jumble, okay. Wala lang hustle play. Wala lang hustle play. Ano ba naman ang ano? Pasok mo siya. Sige, sige. Bye. 6 minutes and 20 seconds. 40 to shoot. Bye. Bye. 10 to shoot. Yan na, yan na. Oy, hindi to ano, patay. Hindi to pustahan. Bye. 7. Boy, takbo ha, takbo, takbo. Bro, takbuhan po. Boy, kabila. Tira. Bro, oras. 5 minutes and 45 seconds. Aras ha, aras.
Aras. Aras. Ilalim, ilalim. Ayan naman. Nag Bro, kalit bro. Bro, nasa si Miranda. Si Kalit. Kaya nga, bro, Kalit. Bro, tao. Tira. Nice. Si tao na. Bro, tao. Labas. Yan, tira. Nice. Baba, bro. Depensa. Tao. Nice. Shot rock. Dito, patay. Tao. 4 minutes and 30 seconds. Tao sabi. Campo na lang, Bobby. Wala. Nice. Miranda. Pag tinaasan ka ng kamay. Dito. Nako. Sorry. Gigi. Oras natin, 4 minutes and 10 seconds. Rebound. Paul yun na. Nice. Ay! Ano ba? Nice. Harap. Oras. Number 7, 3 minutes and 38 seconds. 3 minutes boy, 3 minutes. Pagod na kayo. Baba. Angat isa. Tao. Yung ilalim. Bay. Kaya mo yan. Bro, baba ka dito, baba ka ng konti. Baba. Sige. Ilalim. Hey, sinabi na. Sinabihan na. Bro, yung depensa natin, oh. Oh. Mahaba pa to. Nice. 84 seconds. Bro, yung ilalim natin, Ilalim ha, tingin sa ilalim. Ayan na. Hawak. Oras. 50 seconds. Nako. Baba. Taas kamay. Ya, oras. Okay, baba, ilitawid mo muna. Oras. Ocampo, for 3. Sabi oras muna. Kay Fernando yan. Sa pass to. Ako, George. Wala na. Wala yung player na. Sige. Palitan. Sino? 27. Okay, palitan. Ako, George, for 3. Okay. 2 minutes and 10 seconds. Bro, kalma. May isa pa tayo. Sige. Kalma na lang, kalma. 2 minutes. Last 2 minutes. Yan. Baba. Sabi ko siya. Biting out. 1 minute and 52 seconds. Apat na naman. 1 minute Haras. and 50
seconds. Bro, yung ilalim natin, yung ilalim nabubutas. Sali na. Buwasa. Dalawa na kasi na. Oh, dito. Oh, rebound. Hawak lang. Easy lang. Yes, sinabi na eh. Hawak lang, likod. Sinabi na hawak lang, bro. Hawak lang. Harap dito, di kabila. Tama lang. Oras. Boss, oras. 1 minute 8 seconds. 1 minute 8 seconds. Ang Bulls ready. Bro. Kalma na. Pauwi mo yun. 1 minute na lang, kalma na. 8 seconds lang. Bro. Tama na, magano? Kaya ba? Umaras? Kaya naman, kaso lang. Pero Alalay lang tayo. pero okay lang yung yung oras natin, ayun na natin. Alalay tayo para patayin yung oras. Alalay lang.